O, Patutuya versus Abu Dhabi. Patutuya ko, be. Wala. Second game. Ayay. Wala na. Bye! Pambigas yan? Bye! Yan din o. May edad yan. Oo. Alam mo maglalaro talaga. Mabilis din yan. Bundok. Bundok. Okay. Lakas pa yun, no? November 30. Medal na yan. Wala pa rin. Natin si ma'am. Huwag ka ba sigaw, madam? Walang preso. Patay, bundok. Mr. Pauche. Lingan. Yes. Yes, sir. Mga 33-24. Lamang. Ang lamang to. Lamang Abu Dhabi. Yun, no, Chris? Chris ba yun? Third quarter. Nice assist. Foul. Counted. Whee! Lamang blue. Abu Dhabi, 46-28. Tambak ka Patutuya. Namahabol. Wala. Kanina dapat eh. Wala na. Ubus na naman. Lupos. Oh, counted oh, di ba? Mana lang oh, shoot mo na isa. Oh, shoot mo isa. Apat na lang. Oh, man-to-man na. Two minutes. Apat na lamang. Mahabol. Mahabol Patutuya. Galing naman pag-drop. Nice. Ayan na. Last na minute. Tira! Sus! Kas. Nakadaman ka naman. Sayang. Counted pa talaga oh. Natala, malas. Tuwing na sang Dabi. Malas Patutuya, sayang. Chris, tira. Tira! Oh, wala din talaga. Tipag oh. Oh, yan oh. Man-to-man. Paula. Kunin mo. Wala na. Ay, hindi na lang. Hindi na, manalo. 56-40. Kanina dapat yun. Wala na. Sayang. Mahabol hirap. Wala na, oras o 3. Wala talaga. Oh, sipag oh. Wala na, pang last na eh. Lala. Bigay na. Ate daw, sige. Ipasok mo yung isa. Na. Hindi ko zero, hindi ko alam. Wala, shoot mo isa. Wow! Diretso! Para ma-shoot pa!
Wala na. Wala na. Tira. O, nag-counted po. Ito, na. 0-0 pa load ang ending. Wala, ending. Manalo Abu Dhabi.